দুই প্রারম্ভিক ব্যাটারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। লিটন বারুই স্ট্রাইক নেবেন, অন্যদিকে নন স্ট্রাইক এন্ডে থাকবেন দীপ পল। প্রথম ওভারে খেলা শুরু হবে এবং প্রথম ওভার শুরু করার জন্য এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি ডিএফইউসি তাদের তরফ থেকে সোনু কুমার সিংকে নিয়ে আসা হচ্ছে। আমরা উত্তরবঙ্গের খেলোয়াড়দের কথা যদি বলি, সোনু কুমার সিং তাদের মধ্যে অন্যতম একজন এমন ক্রিকেটার যিনি বাংলা জুড়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে বিভিন্ন সময় তার যে প্রভাব, তার যে ক্রিকেটীয় পারফরমেন্সের প্রভাব সেটা বিস্তার করেছেন। এবং আজকে বেঙ্গল কাপে যখন জেলার ভার্সেস জেলার লড়াই চলছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গের ক্রিকেটকে রিপ্রেজেন্ট করার যে কাজটা, সে কাজটা করার চেষ্টা করবে। তো চলুন দিনের প্রথম বল। দ্রুত গতির বোলার, গতি রয়েছে সোনুর কাছে এবং সে গতি দিয়েই লিটনের বড় শট খেলার যে মানসিকতা, তাকে আটকাতে সমর্থ হলেন। প্রথম বলের আগমন হয়েছে এবং প্রথম বল এসেছে 9টা বেজে 16 মিনিট। 9টা বেজে 16 মিনিটে প্রথম বল এসেছে এবং এখান থেকে 7 ওভারের ম্যাচ। প্রথম ওভার ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে, পঞ্চম ওভার বেঙ্গল কাপ ওভার, সব মিলিয়ে 35 মিনিটের মধ্যে পুরো ইনিংসটাকে শেষ করতে হবে। এবার পড়ার পর একটু রাইজ করছিল, সে জায়গায় একটা পাঞ্চ ডিপ পয়েন্টের দিকে ছিল লিটনের এবং সেখান থেকে দুটো রান অনায়াসে সংগৃহীত হয়ে গেল। তো স্কোরবোর্ডে প্রথম রান এলো, প্রথম রান শিলিগুড়ি ডিএফইউসি এর জন্য। মাফ করবেন, নর্থ 24 পরগনার জন্য। এবং এই মুহূর্তে আমরা যদি আইস রকার্স লাইভের দিকে নজর রাখি, রানিং বিটুইন দ্য উইকেটটা আপনারা দেখতে পাবেন কতটা দ্রুত। আসলে সকালবেলায় ফ্রেশ এনার্জি এবং সেই ফ্রেশ এনার্জি নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। সোনু সিং রাজপুত এবং সোনু সিং, দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে প্রচুর কনফিউশন রয়েছে। অনেকেই জানতে চাইছিলেন সোনু সিং কিভাবে খেলবেন, তিনি পশ্চিম বর্ধমানের খেলোয়াড়। তো দুই সোনুর মধ্যে যে ডিফারেন্স রয়েছে সেটা আজকেই বুঝতে পারবেন। আজকে একজন পশ্চিম বর্ধমানের হয়ে সৌম্য 11-এর হয়ে পার্টিসিপেট করবে, অন্যজন ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি শিলিগুড়ি ডিএফইউসির জন্য পার্টিসিপেট করছে। ওদিকে প্রথমবারের জন্য বড় স্ট্রোকের চেষ্টা, বাউন্ডারি লাইনে ফিল্টার রয়েছেন এবং শেষ মুহূর্তে কি একেবারে সম্পূর্ণ সঠিকভাবে কাজটাকে কমপ্লিট করে ফেললেন। সতীর্থ খেলোয়াড়দের উচ্ছ্বাস উল্লাস জানান দিচ্ছে যেন ক্যাচটা সঠিকভাবেই হয়েছে এবং প্রথম উইকেট শিকার করে ফেলেছে শিলিগুড়ি। তবে লিটন বারুই কিছুটা কনফিউশনের মধ্যে রয়েছেন। তিনি আশা করছেন এখান থেকে যদি কোনো রদবদল ঘটে, এখান থেকে যদি কোনো এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ মেলে, তাহলে বোধহয় যে চেষ্টাটা করেছিলেন গত বলের ক্ষেত্রে সেটা পরবর্তী সময়ে করার আবারও সুযোগ মিলবে। এশিয়ান কনট্রাস্ট প্রেজেন্টস বেঙ্গল কাপ 2K25 নর্থ বাংলায় এই প্রথমবার যেখানে জেলার লড়াই দেখছি আমরা, এবং আমরা আগামী 12 তারিখ প্রথমবারের জন্য এই টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়নদেরকে পেয়ে যাব। বারবার পর্যবেক্ষণ করছেন তৃতীয় আম্পায়ার। আসলে সঠিক সিদ্ধান্ত তুলে ধরতে হবে, টেকনোলজি রয়েছে আপনার কাছে, সেই টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত তুলে ধরা, সেটা তৃতীয় আম্পায়ারদের কাজ। ইটস OUT আউট। লিটন বারুই প্রথম শিকার শিলিগুড়ি ডিএফইউসি এর জন্য। ফিরতে হবে ব্যর্থ মনোরথে, যে চেষ্টা ছিল সেটা সম্পূর্ণ হলো না এবং প্রথম উইকেট হারালো নর্থ 24 পরগনা।
নতুন ব্যাটার রবি রজককে পাঠানো হয়েছে ব্যাটিং করার জন্য। গত বিজিপিএল এবং বেঙ্গল গালি প্রিমিয়ার লিগের পরবর্তী সময়ে ওপেন টুর্নামেন্টস সব মিলিয়ে বাংলার ক্রিকেটারদের উঠে আসার যে অভিমুখ, রবি রজক তারই একজন প্রতিনিধি। লিটন বারুইয়ের উইকেট এবং রবি রজকের আগমন, হাল ধরতে হবে এই মুহূর্তে। আধুনিক ক্রিকেটে এটাই সবথেকে চেনা ছবি বোধ হয়। উইকেট পড়েছে তবু মানসিকতার যে বদল সেটা দেখতে পাওয়া যাবে না। একটা সময় ছিল যখন উইকেটের পতন মানে কিছুটা সময় নতুন ব্যাটার পিচে আসার পর নেবেন, কিছুটা সময় কাটাবেন, পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নেবেন এবং তারপর নিজের অস্ত্রগুলো এক এক করে বের করে আনবেন। তবে আধুনিক ক্রিকেট সে সমস্ত সংজ্ঞাটাকে বদলে দিয়েছে। রবি রজক আসতেই রিভার্স খেলতে চাইলেন। এবার হালকা হাতে খেলে দিয়ে রান নেওয়ার চেষ্টা, তবে সামনেই ফিল্ডার প্রস্তুত রয়েছেন। প্রশংসা করতে হবে শিলিগুড়ি ডিএফইউসি দলের, একটা অনুশাসন, একটা শৃঙ্খলার সাথে তারা এই মুহূর্তে বোলিং করছেন। এবং প্রথম ওভারে খেলা শেষ হয়েছে। প্রথম ওভারের পরিসমাপ্তিতে রান গিয়ে দাঁড়িয়েছে 2-1 উইকেট হারিয়ে। নতুন ওভার শুরু হবে এবং নতুন ওভারের শুরুতে আক্কিকে নিয়ে আসা হচ্ছে। বিশাল কুমার রয়, নর্থ বেঙ্গলের আরও এক পরিচিত মুখ শিলিগুড়ি থেকে, এই মুহূর্তে নিজের দলের জন্য দ্বিতীয় ওভারটা শুরু করবেন। নিজের স্পেলের এটা প্রথম ওভার। প্রথম বল, রিভার্স খেলতে চেয়েছিলেন দীপ, আবেদন একটা রয়েছে। বোলিং সাইড কনফিডেন্ট, আবারও পুনরায় আবেদনের দিকে যাবেন তারা। অন্যদিকে দীপল, তিনিও তার শারীরিক ভাষা দিয়ে বোঝাতে চাইছেন তিনিও কনফিডেন্ট। অনফিল্ড আম্পায়ার এক্ষেত্রে নট আউটের সিদ্ধান্ত বোধহয় প্রদান করেছেন। আজকে চতুর্থ দিনে রয়েছি আমরা। গ্রুপ ডি থেকে দুটো নতুন দলকে আমরা কোয়ার্টার ফাইনালে পাবো। ওদিকে ডিরেক্ট থ্রোয়ের একটা প্রয়োজন ছিল, একটা বিপজ্জনক ঝুঁকিপূর্ণ রান এবং অনফিল্ড থেকে নো বলের সংকেত প্রদান করা হয়েছে। গত বলের ক্ষেত্রেই বোধহয় আকিকে সাবধান করছিলেন অনফিল্ড আম্পায়ার গোপাল সাউ। বোধহয় যেভাবে উনি দেখাচ্ছিলেন স্টেপিংটা, তাতে করে খুব ক্লোজ ছিল হয়তো গত বলের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত। এ বলে সরাসরি নো বল, যার অর্থ হলো পরের বলটা ফ্রি হিট হিসাবে আসবে। একদম প্রথম দিন পশ্চিম মিদনাপুরকে আমরা পেয়েছিলাম এ গ্রুপ থেকে, সাথে পশ্চিম বর্ধমান A to Z। দ্বিতীয় দিন পুরুলিয়া শ্যাম 11 এবং পূর্ব মেদিনীপুর। তৃতীয় দিন অর্থাৎ গতকাল মুর্শিদাবাদকে পেয়েছি আমরা, একটা ম্যাচ পেন্ডিং রয়েছে। ওদিকে ফ্রি হিটের সুযোগ একটু দূরে রাখার চেষ্টা বিশাল সিংয়ের এবং বিশালের, এবং সে জায়গায় হোয়াইট বল এসেছে। অর্থাৎ ফ্রি হিটটা কন্টিনিউ করবে এবং সে সংকেতই প্রদান করলেন গোপাল সাউ। সফট হ্যান্ডস, একটা রান। একদম দিনের শুরুতে যখন ম্যাচ শুরু হয়, কভার্স সরে যাওয়ার পর পিচে কিছুটা ময়েশ্চার থেকে যায়, বল পড়ার পর একটু থমকে আসার প্রবণতা দেখা যায়। সুতরাং একটা, দুটো বা তিনটে ওভার রানের যে গতি, তাতে কোথাও গিয়ে একটু স্লো স্টার্ট
লক্ষ্য করা যেতে পারে। দীপ সুযোগটা পেয়েছিলেন বোধহয়, শর্ট অফ লেন ছিল, গতিও খুব একটা ছিল না, তবে যে বাউন্সটা এক্সপেক্ট করছিলেন সেটা বোধহয় ছিল না। এবং একদম দিনের শুরুতে আমরা এই কথাটাই বলছিলাম, পিচে যদি ময়েশ্চার থাকে, কোথাও বল পড়ার পর একটু থমকে আসার প্রবণতা দেখায়, যে বাউন্স ব্যাটাররা এক্সপেক্ট করে, সে বাউন্সের থেকেও একটু দূরে থেকে যেতে হয়, এবং সে কারণেই শট খেলার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পুল হুকের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হতে পারে। এবার লেগ স্টাম্পের বাইরে হোয়াইট বল, অনেকগুলো রান অতিরিক্তের হাত ধরে খরচ হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে অনফিল্ড আম্পায়ার পিচিং, অনফিল্ড আম্পায়ার নো বলের সংকেত প্রদান করেছেন, যার অর্থ হলো ফ্রি হিটের সুযোগ আরো একবার আসবে। লফটেড ওয়ান, বৃত্তের মধ্যে ছিলেন ফিল্টাররা, সুযোগ ছিল, সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন এবং 4টে রান এখান থেকে আদায় করে নিলেন। বোলিং অ্যাকশন নিয়ে অভিযোগ উঠেছে এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এই মুহূর্তে তৃতীয় আম্পায়ার পর্যবেক্ষণের দিকে রয়েছেন টিভি আম্পায়ার, তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন। একদম প্রথম দিন থেকে বেঙ্গল কাপের প্রতিটা ফুটেজ আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব যারা নিয়েছেন, আয়ুষ রকার্স, ধন্যবাদ জানাই আয়ুষ রকার্সকে। আমাদের অফিসিয়াল ম্যাচ বল 70-70, আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের কিট পার্টনার এসপি স্পোর্টস এবং AAYS দুর্গাপুর সাব ডিভিশনাল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবস কোঅর্ডিনেশন সোসাইটি, তাদেরকেও আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই এই টুর্নামেন্টকে সাফল্যের পথ দেখানোর জন্য। যারা এগিয়ে আসছেন, পাশে থাকছেন, আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা ধন্যবাদ জানাই সুদূর পুরুলিয়া থেকে মিস্টার বাবু খান, আমাদেরকে ফাইনালের যে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের LED টিভিটি রয়েছে সেটি প্রদান করেছেন। বেস্ট ব্যাটারের পুরস্কারটি আমরা পেয়েছি ওনার কাছ থেকে, বেস্ট বোলারের পুরস্কারটি পেয়েছি আমরা ওনার কাছ থেকে। বিশেষভাবে ধন্যবাদ। এবং জেলার সাথে জেলার লড়াই নয়, জেলার সাথে জেলা জুড়ে দেওয়ার কাজটাও কিন্তু কোথাও গিয়ে বেঙ্গল কাপ করে দেখিয়েছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই মিস্টার বিশাল কাপুর, বিশাল ব্রাদার্সের কর্ণধার, আমাদের এই টুর্নামেন্টের প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট যে স্কুটি রয়েছে সেই স্কুটিটি স্পন্সর করেছেন
মিস্টার বিশাল কাপুর সুদূর কলকাতা থেকে, বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই আমরা বেঙ্গল কাপ কমিটির পক্ষ থেকে ওনাকেও। এবং যে অভিযোগ বিশালের বিরুদ্ধে তুলে ধরা হয়েছিল তাতে শিলমোহর বসালেন টিভি আম্পায়ার, অর্থাৎ চাকিংয়ের অভিযোগ এসেছে এবং তাতে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বিশালকে আপাতত এই টুর্নামেন্টে বল করার আর সুযোগ বোধহয় মিলবে না, বোধহয় না, অফিসিয়ালি মিলবে না। শিলিগুড়ি ডিএফএসির জন্য এটা সমস্যার কারণ কোথাও। একদম দিনে শুরু হয়েছে এবং সেখানে দ্বিতীয় ওভারে আপনার একজন স্ট্রাইক বোলার অ্যাকশনের তার অভিযোগ এসেছে এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে বোলিং ডিপার্টমেন্ট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন একজন বোলারকে নিয়ে আসতে হবে, এমনিতেই 5 জন বোলার ব্যবহার করতে হবে এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন বোলারের সরে যাওয়ার অর্থ হলো 6 জন বোলারকে আপনাকে এরপর ব্যবহার করতে হচ্ছে। নতুন বোলারকে নিয়ে আসা হয়েছে বিশালের পরিবর্তে, রিপ্লেস করা হচ্ছে তাকে। ম্যাচটা শুরু করতে হবে তো অফিসিয়ালস, বাইরের নির্দেশে আপনারা কেন, বাইরের নির্দেশে দাঁড়ানোর কোনো, ম্যাচটাকে কন্টিনিউ করতে হবে। চলুন খেলাটাকে কন্টিনিউ করুন প্লিজ, আমি অনুরোধ করছি খেলাটাকে কন্টিনিউ করুন। আক্কির জায়গায় মনোজকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং মনোজের প্রথম বল ঘুরিয়ে খেলার চেষ্টা ছিল, প্রচেষ্টায় সফল হতে পারেননি ব্যাটার, রান আসেনি।
এবার মনোজের একদম স্লটে বল। আসলে ফুলার লেন্থ ডেলিভারি দিয়ে শুরুতে ব্যাটারদের যে পায়ের মুভমেন্ট একদম সকালবেলায় দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে কিছুটা ঘামতি থেকে যায়, সে জায়গাটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা বোলাররা করে থাকেন, বিশেষ করে ফাস্ট বোলাররা। তাদের ক্ষেত্রে ইয়র্কার এবং বাউন্সার এ দুটো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। ওদিকে ওভারের পরিসমাপ্তি, 2 ওভার শেষ হয়ে গেল। প্রথম 2 ওভার থেকে রান গিয়ে দাঁড়িয়েছে 14, 1 উইকেট হারিয়ে। 14 রান 1 উইকেট। ওভার নাম্বার 3 শুরু হয়েছে এবং দ্রুত গতিতে সোনু শুরুটা করলেন।
2.2 ওভারে খেলা হয়েছে, 14 রান 2 উইকেট। শিলিগুড়ি ডিএফইউসি তাদের বোলাররা কিন্তু দুর্দান্ত বোলিং করছে, বিশেষ করে আমি সোনুর কথা বলবো। ভীষণ ভীষণ ইমপ্রেসিভ একজন বোলার। আমরা প্রথম থেকেই বলেছিলাম নর্থ বেঙ্গলের যে সমস্ত ক্রিকেটাররা সারা বাংলা জুড়ে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছেন, ক্রিকেটের সার্কিটে নিজেদের জানানটা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম একজন কিন্তু এই সোনু সিং। এক্সট্রা কভারের দিকে ড্রাইভ, একটা রান। এই মুহূর্তে দীপ এবং মুকেশ দুই ব্যাটার, যে গতিতে রান যাচ্ছে সে গতি না বাড়লে 50-এর আশেপাশে থাকবে স্কোর। তবে বেঙ্গল কাপ ওভার, ওই একটা ওভারের দিকে পাখির চোখ হবে। সকাল থেকেই দীপ পল ব্যাটে বলের মধ্যে সংযোগটা ঠিক মতো করতে পারছিলেন না, একটা চাপ তৈরি হচ্ছিল এবং সেই চাপের ফল কোথাও গিয়ে যেন চোখের সামনে ফুটে উঠল। ফিরতে হচ্ছে দীপ পলকে। সোনু আবারও ইমপ্রেসিভ, আবারও উইকেট টেকার হিসেবে তার নাম উঠে এলো, আবারও সোনু কুমার, আরও একটা শিকার। নর্থ 24 পরগনা তাদের 3টে উইকেটের পতন হয়েছে এবং এই 3টে উইকেটে কার নামের পাশে 3টে উইকেট যোগ হয়েছে? সোনুর নামের পাশে। 3 রান দিয়ে 3 উইকেট এই মুহূর্তে সংগৃহীত। নর্থ 24 পরগনা তাদের লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ, তবে সেই লাইন আপের প্রথম থেকে ফাটল ধরানোর যে কাজটা সেটা কিন্তু সোনু কুমার করে দেখিয়েছেন। যে চাপটা এই মুহূর্তে তৈরি হয়েছে সেই চাপটা কাটিয়ে তোলার জন্য যে ব্যাটারদের প্রয়োজন সে নামগুলো কিন্তু রয়েছে এই মুহূর্তে নর্থ 24 পরগনার ব্যাটিং লাইন আপে। মুকেশ চৌধুরী এবং বিকাশ পণ্ডিত দুই ব্যাটারই যথেষ্ট যোগ্য ব্যাটার, তবে সেই যোগ্যতার প্রমাণ যেন দিতে হবে আজকে। অফ স্টাম্পের বাইরে তাড়া করে খেলার চেষ্টা, তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাটে বলের মধ্যে কোনো সংযোগ হলো না, কোনো রান নেই বল থেকে। 3 ওভার শেষ হয়ে গেল, 3 ওভার 15 রান 3 উইকেট। ধন্যবাদ এশিয়ান কনকাস্ট যাদের পরিচালনায় চলছে বেঙ্গল কাপ ডে 4। সহযোগিতায় দুর্গাপুর সাব ডিভিশনাল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবস কোঅর্ডিনেশন সোসাইটি, আমাদের কিট পার্টনার এসপি স্পোর্টস এবং AAYS। প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট পুরস্কারটি আমাদেরকে প্রদান করেছেন মিস্টার বিশাল কাপুর, এবং আমরা বেস্ট ব্যাটার, বেস্ট বোলার, ফাইনালের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ এই পুরস্কারগুলি পেয়েছি পুরুলিয়া থেকে মিস্টার বাবু খান। সব মিলিয়ে যারা বেঙ্গল কাপের পাশে দাঁড়ালেন আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। 16টি জেলা দল তাদের যারা ওনার রয়েছেন তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, এবং প্রতিটি জেলার যে আবেগ এই বেঙ্গল কাপের সাথে যুক্ত হয়েছে তার জন্য আমরা ক্রীড়াপ্রেমী সমস্ত মানুষজনকে ধন্যবাদ জানাই। নতুন ওভারে খেলা শুরু হবে, বিজয় শর্মা আসবেন বোলিং করার জন্য। হাওয়াতে বল ছিল, ক্যাচটা তালুবন্দি করতে পারলে নিশ্চিতভাবেই একটা জোরালো আবেদন আসতো, তবে এক্ষেত্রে সেসবের কোনো কিছুই ঘটেনি। একটা রান হয়েছে মুকেশ এবং বিকাশের মধ্যে,
প্রান্ত বদল ঘটলো এবং এবার স্ট্রাইকে আসবে বিকাশ পণ্ডিত। শিলিগুড়ি ডিএফইউসি 16-3 এই মুহূর্তে স্কোরবোর্ডকে আটকে রেখেছে নর্থ 24 পরগনার। পরের ম্যাচের জন্য বীরভূম এবং সৌম্য 11 পশ্চিম বর্ধমান, আপনাদের দুই দলের অধিনায়ককে অনুরোধ করছি জার্সি আই কার্ড কালেক্ট করুন, খেলোয়াড় তালিকাটা তৈরি করুন এবং হাফ টাইমে অর্থাৎ ইনিংস ব্রেকে টসের জন্য প্রস্তুত হন। সফল করেছিলেন, অফ স্টাম্পের বাইরে এসেছিলেন এবং তারপর ডিপ মিডের উপর দিয়ে বড় শট খেলার চেষ্টা ছিল, তবে কোনো কিছুই আবারও ঘটলো না এবং বিজয় শর্মার আরও একটা ডট বল। আবারও দেখবো আমরা অন লাইভ, অনেকটাই অফ স্টাম্পের বাইরে সফল করে চলে এসেছিলেন, প্রায় বলতে পারি 6 অর 7 স্টাম্পের উপরে চলে এসেছিলেন বিকাশ পণ্ডিত এবং সেখান থেকে লফট করার চেষ্টা করেছিলেন। ডিপ মিডের থেকে বল এগিয়ে গেল, সিঙ্গেল রান। মুকেশ এবং বিকাশ, আমরা গত দিন দেখেছিলাম যে ক্যালকুলেশনটা প্রত্যেকটা মুহূর্তে চলছিল, সেটা হলো আর্লি উইকেটস যদি তুমি হারিয়ে ফেলো এবং তোমার যারা ব্যাটার শেষ মুহূর্তে রয়েছে দায়িত্ব নিয়ে খেলছে তাদেরকে অন্তত বেঙ্গল কাপ ওভারটার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সেটা করতে হলে উইকেট হারানো চলবে না। এক্ষেত্রে উইকেট হারানোর কোনো সম্ভাবনাই নেই, কারণ অনেকটা দূরে বাউন্ডারি লাইন থেকে বল গিয়ে আছড়ে পড়েছে এবং দীর্ঘক্ষণ পর বড় শট নর্থ 24 পরগনার জন্য। ক্যাপ্টেন গুড্ডু সাহানি এবং ক্যাপ্টেন সরোজ প্রামাণিক, আপনারা তৈরি থাকবেন ইনিংস ব্রেকে টসের জন্য। মুকেশ পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন, ডিপ পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছে এবং সেখান থেকে বল ফেরত গেল, একটা রান। 23-3 এই মুহূর্তে স্কোর, দুটো বল বেঁচে রয়েছে। মুকেশ বোধহয় বিকাশকে এই কথাটাই বলার চেষ্টা করলেন, পরের ওভারটা মনে রেখো বেঙ্গল কাপ ওভার, 4 মারলে 8 পাওয়া যাবে, 6 মারলে 12 পাওয়া যাবে, সুতরাং শেষ দুটো বলে বড় শট আসুক আর না আসুক উইকেট যেন না আসে। কোথায় মানবেন বিকাশ পণ্ডিত, তিনি জানেন তার নিজের দিনে তিনি সবসময়ই সেরা এবং সে কারণেই স্লটের বল পাওয়ার সাথে সাথেই বলকে ডাগ আউটের ওপারে পাঠিয়ে দিলেন। ফ্রন্ট ফুট চেকের জন্য এখানে রেফার করা হয়েছে এবং তৃতীয় আম্পায়ার টিভি আম্পায়ার পর্যবেক্ষণ করছেন। কি ঘটেছিল ঘটনা আপনারা দেখতে পাবেন অন রিপ্লে এই মুহূর্তে লাইভে, সে ঘটনা সে ছবি ফুটে উঠছে। ইটস আ ফেয়ার ডেলিভারি। এর সাথে সাথে 4 ওভার শেষ হয়ে গেল, 4 ওভার শেষ, 30 রান 3 উইকেট। আজকে দিনের প্রথম বেঙ্গল কাপ ওভার আসবে এর পরের ওভারটাই এবং কমেন্ট্রি বক্সে পালাবদল ঘটবে এবং স্বাগতম জানাবো আফাফুলকে।
थैंक यू सुमन दादा। सलाम नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है सभी का। डे 4 एशियन कॉनकास्ट बंगाल कप। आज 4 टीम, पहला मुकाबला 2 टीम आप देख रहे हैं, सिलीगुड़ी और एक तरफ नॉर्थ 24 परगना। अभी तक स्कोर अगर देखा जाए 4 ओवर 30, 3 विकेट, और ये 5वां ओवर होगा बंगाल कप ओवर, यानी मैजिक ओवर। एक तरफ विकास पंडित है और एक तरफ मुकेश चौधरी, दो ऐसे बल्लेबाज मैच का पासा कभी भी पलट सकते हैं, और इस वक्त चाहिए आपको रन बोर्ड पे। तारीफ करने होंगे सिलीगुड़ी, जिस तरह से प्लानिंग की और लंबा जर्नी, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो बारिश के कारण नुकसान हुआ है नॉर्थ बंगाल में, और उसके बावजूद सभी खिलाड़ी पहुंचे खेलने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। पहली बॉल थोड़ी सी नीचे रही पड़ने के बाद शुरुआत हुई डॉट बॉल के साथ। ये ओवर फिर से एक बार आपको क्लियर कर दूं, हर छक्के चौके पे आपको डबल मिलेगा। अगर विकेट आता है तो फिर -5 रन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीम के लिए। गेंदबाज चाहेंगे विकेट ले, 5 रन माइनस कराएं, मुकेश और विकास चाहेंगे छक्के चौके लगाएं, रन डबल करें। नेक्स्ट बॉल, पीछे फील्डर मौजूद एक्स्ट्रा कवर की ओर, सिंगल से संतुष्ट होंगे दोनों बैटर। अभी तक 2 बॉल इस ओवर में, पहली बॉल डॉट फिट सिंगल। एशियन कॉनकास्ट बंगाल कप आप देख रहे हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट, 13 जिले टोटल, 16 टीम। अभी तक 5 टीम सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुके हैं। कल का एक मैच वो पेंडिंग है। 5 टीम अगर बात करें, A to Z पश्चिम बर्धमान, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया शाम 11 और कान 11 मुर्शिदाबाद, ये 5 टीम अभी तक। कल का जो आखिरी मैच था, प्रिंस 11 पश्चिम बर्धमान वर्सेस एंजल कोलकाता, वो पेंडिंग है। और फिलहाल चेक करना चाहेंगे, साइड लाइन चेक करना चाहेंगे, गेंदबाज का साइड लाइन क्या टच हुआ या नहीं, कहां पैर था, वो चेक करेंगे तीसरे अंपायर। प्लीज वेट। सबकी निगाहें इस वक्त माफ कीजिएगा, बॉल पिचिंग चेक करेंगे, बॉल कहां पे पिच हुई है, पिच से बाहर या पिच से अंदर, ये चेक कर रहे हैं। और फैसला आया पिच से बाहर, यानी नो बॉल। अगली बॉल होगी फ्री हिट। काफी मेहनत की है सभी मेंबर्स, थैंक यू सो मच बाय द एंटायर टीम, SP स्पोर्ट्स, our kit partner, and AAYS. वेल बॉल, ये बेहतर है, सिंगल से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं सिलीगुड़ी के लिए। नॉर्थ 24 परगना 33 रन 3 विकेट। मुन्ना बॉलिंग कर रहे हैं। जिनका ट्रेडमार्क शॉट है वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बाहर, वाइड बॉल। बंगाल कप ओवर जारी है, अभी तक कोई बड़ा शॉट नहीं। अच्छा ओवर डाले मुन्ना। सिलीगुड़ी DFUC बनाम नॉर्थ 24 परगना, काफी लंबा जर्नी करके पहुंचे हैं DFUC सिलीगुड़ी। फील्डर मौजूद एक्स्ट्रा कवर की ओर। जो कल चर्चा कर रहे थे हम लोग, स्टैंडर्ड बाउंड्री यानी प्रॉपर क्रिकेट, आसान हो नहीं रहे छक्के चौके लगाने इस कंडीशन में। फिलहाल 35 3 विकेट, 5वां ओवर जारी, 7 ओवर का मैच, 2 बॉल बाकी है। सामने तैयार,
कदमों का इस्तेमाल, मिस हिट है, फील्डर बॉल तक पहुंच गया और फील्डिंग लेवल बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक देखकर। एक और विकेट, यानी -5 रन इस ओवर में। विकेट फैक्टर नहीं है, लेकिन -5 रन उसकी खुशी है मेरे ख्याल से डीएफसी सिलीगुड़ी की टीम में। बहुत अच्छी गेंदबाजी। वापस जाएंगे डग आउट। मुकेश चौधरी, विकेट मिला है मुन्ना को। स्कोर गति से लाना चाह रहे थे, लेकिन इस प्रयास में विकेट गवा बैठे। कौन आएंगे अब बैटिंग करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला मुकाबला, एक तरफ होंगे बीरभूम और एक तरफ होंगे सोमो 11 पश्चिम बर्धमान। एक तरफ गुड्डू सहानी तो एक तरफ सरोज परमानिक, एक तरफ जैम मिर्जा तो एक तरफ गोपाल सिंह। एक से बढ़कर एक चेहरे जिन्हें आप रेगुलर देखते टेनिस क्रिकेट में। हर टीम एक से बढ़कर एक जिला लेवल अगर देखा जाए इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। शानदार सफर अभी तक। राज आए बैटिंग करने के लिए। पोलार्ड, देखिए जर्सी नंबर प्रॉपर मेंशन करें। जो आप लिस्ट देते हैं, जो जर्सी नंबर मेंशन करेंगे आप वहीं अपना नाम पुट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम ख्याल रखेंगे। कैच कॉल है, फुल टॉस बॉल, फील्डर मौजूद कवर की दिशा में। एक और विकेट, यानी -10 रन इस ओवर में। तो आपने क्या पाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने 10 रन गंवाया इस ओवर में। निराश होंगे। बहुत अच्छी गेंदबाजी मुन्ना। वापस जाएंगे डग आउट। पोलार्ड, राज डिपार्ट्स। 10 रन माइनस किए जाएंगे इस ओवर में। अभी भी बाकी है इस ओवर में एक बॉल। ये वो विकेट था, फिर से एक बार देखना चाहेंगे। फुल टॉस बॉल थी, ओवर की समाप्ति। माफ कीजिएगा, ओवर की समाप्ति, यानी -10 रन इस ओवर से। 5 ओवर के बाद स्कोर अब 26 रन, 5 विकेट, 26 आफ्टर एंड ऑफ 5 ओवर्स। 26 रन बोर्ड पे नॉर्थ 24 परगना। इंपैक्ट के रूप में अंदर आए सुप्रियो उर्फ गोदाई। रवि को इंपैक्ट किया, रवि रजक को इंपैक्ट किया गोदाई। सुप्रियो 5 ओवर के बाद 26, 5 विकेट, नॉर्थ 24 परगना। बहुत अच्छी शुरुआत डीएफसी सिलीगुड़ी। बचे अब 2 ओवर। अगला मुकाबला सोमो 11 पश्चिम बर्धमान बनाम बीरभूम। दोनों टीम तैयार रहेंगे अगले मुकाबले के लिए। 26 पे 5, 5 ओवर के बाद।
इंप्रेसिव बॉलिंग। और जो इंपॉर्टेंट है, सभी गेंदबाज मानो छुपे रुस्तम निकले हैं, परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और 5 ओवर का जो अभी तक रहा है सीन, 26 रन और पिछला ओवर -10 रन, वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस मैच के लिए। एक तरफ विकास पंडित हैं, उनको अब सोचना होगा 50-60 रन कम से कम लेके जाए टीम को। सामने इस बार जो इनका ट्रेडमार्क शॉट प्रयास किया है, निकल जाएगी बार मिड विकेट की तरफ। शानदार छक्का विकास पंडित। स्कोर जा पहुंचा 32, 5 विकेट 32 रन। छठा ओवर जारी, इसके बाद आखिरी ओवर। 7 ओवर का मैच, पहला मुकाबला। आप देख रहे हैं एशियन कॉनकास्ट बंगाल कप डे 4। अच्छी वापसी, पिछला बॉल में छक्का आया था, इस बार कोई रन नहीं। छठा ओवर जारी, 32 रन 5 विकेट। ये वो शॉट पिछले बॉल पे फिर से भी प्रयास था, अक्सर ये शॉट खेलते हैं विकास, लेकिन इस बार असफल रहे। स्कोर 32, 5 विकेट। छठा ओवर जारी, विकास पंडित एक तरफ 10 बॉल से 15, एक तरफ सुपुरियो। स्ट्राइक मिला नहीं अभी तक। बोनोमाली बॉलिंग कर रहे हैं। एक ही शॉट ट्राई कर रहे हैं, गेंदबाज भी समझ रहे हैं कि वो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है और उस जगह से आपको कुछ अलग सोचना होगा। एक छक्का लगा इस ओवर में, बाकी डॉट बॉल रहा है। 4 बॉल से मात्र 6 रन। पिछला ओवर अच्छा रहा था मुन्ना का, सिलीगुड़ी DFUC। वेट किया नहीं दिया इस बार, खिंची हुई लेंथ और फंस गया जाल में। वेल बॉल, ये सेलिब्रेशन, ये खुशी क्यों ना हो। विकेट मिला बोनोमाली को, सेट किया इस ओवर में विकास को। पहली बॉल डॉट, फिर छक्का, उसके बाद लगातार डॉट, फिर विकेट। तो अच्छा सेटल किया डग आउट की राह पे विकास पंडित। विकेट नंबर 6। बत्तीस रन, 6 विकेट, 5 ओवर 5 बॉल। टॉप ऑर्डर के 6 विकेट गंवा दिए। शहीद भगत सिंह स्टेडियम दुर्गापुर से आप देख रहे हैं एशियन कॉनकास्ट बंगाल कप। डगआउट की तरफ विकास पंडित 15 बनाकर आउट हुए। ये वो विकेट था, काफी बाहर निकल रही थी बॉल पड़ने के बाद, इसी कारण दूरी मिली नहीं और सीधे फील्डर के हाथ में। एक कदम भी उनको हिलना पड़ा नहीं, सीधे उनके हाथ में। ये वो कैच था, फिर से एक बार देखिए। और विकेट के बाद जो सेलिब्रेशन था बोनोमाली का, वो देखने लायक था। ये सेलिब्रेशन इसके बाद आखिरी ओवर, पहला पारी आप देख रहे हैं नॉर्थ 24 परगना 32 पे 6। ओवर की अंतिम बॉल, एक विकेट, एक छक्का, बाकी डॉट बॉल। कोशिश किया इस बार पॉइंट की तरफ, बॉल निकल जा रही है, पीछे भाग रहे फील्डर, 2 की मांग कर सकते हैं, कर लिया है। अच्छा तालमेल, 2 रन आसानी से प्राप्त करते हुए। ओवर की समाप्ति, इस ओवर से 8 रन, 7 में 1 विकेट। 6 के बाद 34, 6 विकेट,
नॉर्थ 24 परगना 34 for 6 आफ्टर ऑफ 6 ओवर्स। बची अब 6 बॉल, लास्ट ओवर। बनमाली का शानदार ओवर, 8 रन, 1 विकेट। बहुत बड़ा विकेट था, विकास पंडित का विकेट। ओवर की अब बात करें, आखिरी ओवर इस पारी का। गोदाई है, ये भी बड़े शॉट लगा सकते हैं, काफी एक्सपीरियंस है। सुप्रियो उर्फ गोदाई बॉलिंग के लिए किसे लाएंगे? अंतिम ओवर, 6 बॉल बाकी। एशियन कॉनकास्ट बंगाल कप आप देख रहे हैं। सोनू शुरुआत में 2 ओवर, अब 3 रन 3 विकेट। अच्छा ओवर डाले सोनू कुमार सिंह विशाल। हवाई शॉट, दूरी मिली नहीं है, फील्डर नीचे। एक और विकेट का पतन होता हुआ, विकेट नंबर 7। अगले मैच ले दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है टॉस के लिए पहुंचे। পরবর্তী ম্যাচ দুই ক্যাপ্টেন চলে আসুন টস জন্য। প্লেইং লিস্ট সাবমিট করুন এবং টস জন্য চলে আসুন। समो 11 पश्चिम बर्धमान और बीरभूम दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है प्लेइंग लिस्ट के साथ टॉस के लिए पहुंचे। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है, ये इनिंग्स के बाद तुरंत जुड़ेंगे टॉस के लिए, जहां पे होंगे कोंकणा, कैप्टन ऑफ समो 11 पश्चिम बर्धमान और बीरभूम। प्लीज दोनों आ जाएं आप लोग टॉस के लिए, क्योंकि ये आखिरी ओवर इस पारी का। शौबिक का बैटिंग ले, शौबिक पॉल। गेंदबाजी अच्छा करता है शौबिक, लेकिन फिलहाल जरूरत पड़ी है बैटिंग में। अंतिम ओवर जारी है, लेकिन बंगाल कप ओवर के बाद अगर देखा जाए, जो उम्मीद कर रहे थे उस उम्मीद पे खरे उतर नहीं पाए नॉर्थ 24 परगना। लेफ्ट शॉट, फिर से एक बार फील्डर है मौजूद, लेकिन इस बार थोड़ी सी तालमेल में कमी। मेरे ख्याल से कवर के फील्डर आते आगे तो उनके लिए मौका अच्छा बनता, क्योंकि वो बिल्कुल सीधे थे बॉल के। और सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35, 35 रन। अंतिम 3 बॉल, 6 ओवर 3 बॉल, 35, 7 विकेट। मुन्ना वाकई में छा गए मुन्ना। शॉट ऑफ लेंथ, ग्राउंड शॉट खेला जानबूझकर, समझ गए थे अगर ऊंचाई ढूंढते तो फंस सकते थे। सिंगल ही आया। बची अब 2 बॉल, 36, 36 रन, 7 विकेट, 6 ओवर 4 बॉल। सिंगल के लिए भाग रहे हैं और मामला आया है तीसरे अंपायर के पास। निर्णय क्या होगा, रन कंप्लीट है या नहीं? लेकिन जो शारीरिक भाषा है डीएफयूसी सिलीगुड़ी काफी कॉन्फिडेंट है। फिर भी चेक करेंगे एक बार, निर्णय क्या है, आउट या फिर नॉट आउट। प्लीज वेट। चौथा दिन, आज का ये पहला मुकाबला, और एक बार रनआउट देखना चाहेंगे। काफी क्लोज मामला, काफी क्लोज मामला है। प्लीज वेट, निर्णय आना बाकी है। और मामला क्लियर है, दूध का दूध पानी का पानी। विकेट हो गया आउट। तो जो कॉन्फिडेंट देखने को मिला था वहीं समझ गए थे कि पीछे रह गए। एक और विकेट का पतन होता हुआ नॉर्थ 24 परगना। सभी आउट हुए। चौथा दिन एशियन कॉनकास्ट बंगाल कप आप देख रहे हैं।
अगला मुकाबला एक तरफ होंगे सोमो 11 पश्चिम बर्धमान, एक तरफ होंगे बीरभूम। दोनों टीम तैयार रहेंगे। इस पारी की अंतिम बॉल है और इस इनिंग्स के बाद तुरंत आएंगे टॉस के लिए, जहां टॉस के लिए जुड़ेंगे कोंकणा। लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स। विश्वजीत है बैटिंग के लिए। लास्ट बॉल। व्हाइट बॉल यानी एक रन फिर से जोड़े जाएंगे। स्कोर मूव 37। लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स। छोटी गेंद, प्रयास अच्छा है पीछे फील्डर, लेकिन कोई मौका नहीं आदित्य के पास। छक्के के साथ पारी हुई समाप्त। स्कोर 43, 43 रन 8 विकेट नॉर्थ 24 परगना। टारगेट 44 फॉर सिलीगुड़ी डीएफयूसी।
কল করছে সৌম্য 11 পশ্চিম বর্ধমান এবং যে দেবে ডিসিশন সে হচ্ছে বীরভূম ফাইটার্স। লেটস টস। হেড চুজ করা হয়েছে হেড অ্যান্ড ইটস হেড। তাহলে পারে যাচ্ছে তোমার ফোর্টেতে, কি চুজ করছো? বোলিং ফার্স্ট। বোলিং ফার্স্ট, তাহলে ফিল্ডিং চুজ করে নিয়েছে বীরভূম ফাইটার্স। তাহলে যাচ্ছে তোমাদের ব্যাটিং। তো ব্যাটিং এর দিকে কি তোমাদের ফেভারে যাচ্ছে নাকি এগেনস্টে? না, আমরা ব্যাটিংই করতাম, কারণ মাঠ বড় আছে আর ব্যাটিংয়ে আমার মনে হয় সুবিধা আছে, কারণ আমরা কালকের থেকেই ডিসিশন নিয়েছিলাম কি ব্যাটিংই করব, তো ব্যাট পেয়েছি, কোনো অসুবিধা নেই। অলরাইট, বেস্ট উইশেস টু সৌম্য 11 পশ্চিম বর্ধমান। আর তোমাদের তরফে রয়েছে বোলিং ফার্স্ট, তাহলে ফিল্ডিং এ কি তোমাদের ফোর্টেতে না এগেনস্টে? না না, অবশ্যই আমরা ফিল্ডিংয়ে প্রথমে নিতে চাইতাম, তার কারণ হচ্ছে রানটা দেখে চেস করাটাই বেটার হবে। অলরাইট, সো বেস্ট উইশেস বোথ দ্য টিমকে। এবং গেমের রুলটা বলে দেবেন এম্পায়ার। উইথ দ্যাট আমরা চোখ রাখবো শহীদ ভগৎ সিং এর মাঠে, কারণ চলছে বেঙ্গল কাপ সিজন 1 ডে 4, যেখানে 4টে টিমের প্লে অফ হবে। আর প্লে অফের মধ্যে দুটো টিম উঠে যাবে সেমিফাইনালসে, কোয়ার্টার ফাইনালসে। আর এর সাথে পৌঁছে যাচ্ছি কমেন্ট্রি বক্সে ওয়ান্স অ্যাগেন। गुड मॉर्निंग बंगाल, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार बंगाल कप सीजन 1। और आज है चौथा दिन, पहला मुकाबला आज के दिन का देख रहे हैं आप। एक बड़ा टोटल उस हिसाब से कर ज्यादा बड़ा टोटल है नहीं, 44 रन 7 ओवर में अमूमन बन तो जाता है, मगर ऐसा कहा भी जाता कि जितना छोटा टोटल उतनी बड़ी फाइट देखने मिलती है मैच में। क्या इस मैच में भी वही देखने मिलेगा? तो प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं। नॉर्थ बंगाल के बारे में कहा जाता है कि अंडरडॉग मानी जाती है, मगर सुनाईदा की अगुवाई में जैसे टूर्नामेंट खेली है बेहतर रही है। अच्छी गेंदबाजी, मैंने कहा था कि बेहतर होता और बेहतर करके दिखाया। पहली बॉल पे विकेट आई है। ये सेलिब्रेशन मास्टर फिर से एक बार सेलिब्रेशन दिखाते हुए मदन मोहन रॉय। मदन मोहन रॉय
अच्छी गेंदबाजी, तेज गति के साथ गेंदबाजी हो रही है। अब ये ओवर सबसे इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि मदन मोहन रॉय जब जब गेंदबाजी करते हैं विकेट इनके खाते में आती है और विकेट आने के बाद जो सेलिब्रेशन होता है वो सबसे बेहतर और शानदार दिखता है। बीजीपीएल में हमने देखा इनको गेंदबाजी करते हुए, किस तरीके की गेंदबाजी हुई थी। मैं बात कर रहा था नॉर्थ बंगाल के बारे में। काफ़ी सारी ट्रॉफीज, अगर पिछले सीजन की बात की जाए, सुप्रीमो ट्रॉफी की बात की जाए, रनर ट्रॉफी थी, वो उनके घर पे आया। पीजीपीएल की बात करें वो उनके घर पे आते, काफ़ी ट्रॉफीज उनके पास आई है। और जिस तरीके सुनाईदा ने नॉर्थ बंगाल क्रिकेट के लिए सोचा है, उन्होंने काफ़ी हद तक या फिर कहें बड़ी अपॉर्चुनिटी हमेशा वो देते रहते हैं। इस बार भी बंगाल कप में अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट प्लेयर को लेके यहाँ मौजूद हुए हैं देव पॉल ब्रिगेड के सामने। एक बार फिर से विकेट आता हुआ मदन मोहन रॉय। सेलिब्रेशन देखिए आप, सेलिब्रेशन मास्टर इसी वजह से इसे कहा जाता है। मदन मोहन रॉय एक बार नहीं कई बार देखने का मन करता है सेलिब्रेशन। फिर से देख ले आप, जब जब बीच मैदान में ये आते हैं तो मानो तैयार हो जाते हैं हम सब सेलिब्रेशन देखने के लिए। शून्य के स्कोर पे गवा दिया 2 विकेट, मगर अच्छी चीज ये कि सोनू अभी भी मैदान में मौजूद है। अगले मुकाबले के लिए तैयार हो रहे हैं सुगंतो दास एंड एंटायर टीम। बापी दावी तैयार आ चुके हैं, कैप्टन मिस्टर ऑलराउंडर भी तैयार है। ये सेलिब्रेशन देखें आप, ये कहते हैं कि मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं तब तक मैं ही रहूंगा। देख ले आप किस तरीके से, गजब तीरंदाजी, तीर के माफिक गेंद गई है सीधे विकेटों पर। तीसरे बल्लेबाज आ चुके हैं बनोवली रॉय। इनका रोल रहेगा कि थोड़ी सी पारी को संभाल लें आप, क्योंकि 1-2 विकेट और अगर आ गई तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मदन मोहन रॉय ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में गेंदबाजी की है, एक मेडन ओवर हम सब ने देखा, क्या दूसरा भी आएगा? शैयद ने डाला तो मेडन ओवर विकेट भी आया था, या तो 2 विकेट भी आ गया। विकेट के पीछे शानदार काम कर रहे हैं विकास पंडित। एक पुनीत पांडे के नाम से भी था, थैंक यू सुमंतोदा। एक और डॉट बॉल, यानी 5 गेंदों पे अभी तक एक भी रन आया नहीं है। दी पॉल ब्रिगेड, अच्छी कप्तानी। पावर प्ले का ओवर डालने के लिए आसान होता नहीं है। मेडन ओवर, क्या बात है मदन मोहन रॉय साहब, ये पहला ओवर आए हैं, पहला ओवर में ही छा गए हैं। ये 2 विकेट अपने नाम, मेडन विकेट के साथ करेंगे पहला ओवर खत्म। ये देखे पहला ओवर, एमएम रॉय, 9-24 परगना के ये खिलाड़ी। पहला ओवर काफी बेहतर नहीं, बेहतरीन है, और ऐसे शुरुआत इन्होंने दे दी है कि अब यहां से कह सकते हैं कि ये जो टोटल है, और मैंने कहा था शुरुआती में ही, जितना छोटा टोटल उतनी बड़ी लड़ाई देखने मिलती है। ऐसा कई बार हमने देखा है। पोलार्ड आएंगे गेंदबाजी के लिए। राजकुमार और पोलार्ड। विकेट के पीछे विकास पंडित, कमाल के विकेट कीपर। पहला कैच उन्होंने शानदार पकड़ा था।
पुलाड़ा है गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक पे पहली बार सोनू कुमार, पहली बार सोनू कुमार आए हैं। पोलार्ड के सामने खेलना आसान नहीं है। अब देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ओनर ऑफ पश्चिम बर्धमान सौम्य 11 सुकांत नजर आ रहा है, काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं। खुशी भी उनके चेहरे पे कि उनके होम ग्राउंड पे ये मैच उनकी टीम खेलेगी। अच्छी गेंदबाजी पोलार्ड की। मुझे सबसे खास बात ये लगती है कि ऑफ स्टंप के बाहर डालते हैं, तेज गति के साथ डालते हैं। बल्लेबाजी भी कमाल के करते हैं ये। अभी तक एक भी रन आया नहीं था, एक आ गया है। यहां पे भी हाफ चांस बना था, बट इस टोटल में आपको हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला ओवर बेहतर डाल दिया है। अब दूसरा ओवर भी उसी तर्ज पे जा रहा है, उसी तर्ज पे जा रहा है। इस बार ऊंची गई है, अब ऊंची गई है। विकेट कीपर खुद भाग गए हैं, खुद भागे हैं, पकड़ा कैच है। वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर में इनकी गिनती आती है और आज भी पकड़ा उन्होंने वैसा ही कैच। एक बार नहीं कई बार ये काम करते हैं, तभी ये बेस्ट के श्रेणी में सबसे पहले आते हैं। विकेट कीपर की जब बात आती है, गुड्डू भी अगले मैच में आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे। कमाल के विकेट कीपर मिस्टर गुड्डू, मगर विकेट कीपिंग का पदभार भी अभी कप्तान खुद ही संभालते हैं। सरोज प्रमाणिक वो भी विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते हैं। अब इस मैच में होगा क्या? इस टोटल में भी अगर आप ऐसे फाइट दे रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी टीम वो गेंदबाजी में बेहतर नजर आ रही है। पहला ओवर जैसा किया, दूसरा ओवर भी उसी तर्ज पे। इस ओवर में भी एक विकेट आ चुका है, एक के स्कोर पे 3। भाई साहब मतलब पहाड़ा उल्टा हो गया, 1-2 था अब 3 भी हो गई है। पिंकू रावत आए हैं, यहाँ पे भी कनेक्शन ठीक ठाक है नहीं। एक और डॉट बॉल। पहला ओवर जो दबाव डाला गया था उस दबाव को अभी भी जारी रखे हैं। ये देखें आप, प्रैक्टिस चल रही है पश्चिम बर्धमान की। गोपाल सिंह लेजेंड, प्रयास तो कर रहे हैं मगर पूरी तरीके से नाकाम है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि इस मैच को अगर आपको जीतना है तो फिर अंतिम समय तक सोनू को खड़ा रहना होगा। सोनू को अंतिम समय तक बल्लेबाजी करनी होगी, अदरवाइज जिस तरीके से बल्लेबाजी अभी तक हमने देखा, 3 विकेट आपने गंवा दिए हैं, रन्स तो बोर्ड में है ही नहीं। दूसरी चीज है कि एक भी बल्लेबाज ऐसा लगा नहीं कि वो खेलने के लिए सामने खेलना चाहते हैं। थोड़ा सा शॉट सिलेक्शन ठीक ठाक दिखा है। राजकुमार यादव 1 ओवर 1 रन 1 विकेट, ये भी बेहतर कर गए हैं। अब ऐसा होना ही था क्योंकि पहला ओवर आपने डाला,
मदन मोहन रॉय ने वहां एक भी रन नहीं देके 2 विकेट वो लेते हैं, तो फिर पहला ओवर का दबाव साफ झलक रहा था सिलीगुड़ी पर, सॉरी नॉर्थ बंगाल के टीम पर। इस बार रिवर्स का प्रयास किया गया है, रिवर्स का प्रयास किया गया, सफल भी हुए हैं आप। वहीं खेलना पड़ेगा आपको जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, अपने निडर तरीके से खेलें, जो आपका बेस्ट शॉट है उसका इस्तेमाल करें आप। अब विकेट गई सो गई है, अब विकेट जाने के बाद भी अगर आप वैसे रुक के खेलें तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए देर हो जाएगा। अब दीप पॉल चाह रहे किसी तरीके से सोनू का विकेट अगर आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं अपने पक्ष में ये टीम जीत को ले जा सकती है। सही निर्णय, बाउंड्री आ गई है, सिंगल ही खेल लें आप। सेंसिबल बैटिंग, मगर विकेट के पीछे जिस तरीके से काम विकास पंडित ने किया है, आउटस्टैंडिंग। बिजी रहे आज वो, विकेट कीपिंग करते हुए आपको दिखाई देते हैं दीप पॉल, मगर जब विकास पंडित हैं तो फिर वो कहेंगे कि आप ही खड़े रहें। रन्स जिस तरीके से चाह रहे थे 60 70 80 उस हिसाब से रन बना था नहीं, मगर उस रन को भी बड़ा कर दिया। अभी अगर देखें तो 80 का टोटल आपके लिए खड़ा है, ये 80 का टोटल खड़ा है। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से एक बार डालने का प्रयास, मदन मोहन रॉय को थोड़ा सा अटैकिंग खेलने का प्रयास कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अब वो 5वां नंबर ओवर जब आता है बंगाल कप ओवर, उस ओवर से आप अपनी टीम की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। तीसरा ओवर प्रगति पे है, 7 पे 3 है। रिक्वायर्ड रन रेट अब धीरे धीरे यहां से बढ़ता जाएगा। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर हैं। इस बार वाइड का ऐसा अंपायर द्वारा एक और अतिरिक्त रन, कुल स्कोर 8 रन, 8 पे 3 नॉर्थ बंगाल। हल्के हाथों से खेल के सिंगल भाग गए हैं, सिंगल पूरा भी कर लेंगे। इस एक के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई यहां से 9 रन, 9 पे 3। कट शॉट खेला है पॉइंट की दिशा में, 1 रन और। इस ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। अब 3 ओवर हुआ मुकम्मल, 3 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 10 रन, 3 विकेट आपने गंवा दिए हैं। अब यहां से बचेंगे 4 ओवर और 24 गेंदे 34 रन। वैसे कैलकुलेशन के हिसाब से आसान है 34 रन, 34 नीड, 24 बॉल।
पोलार्ड। डायरेक्ट हिट का प्रयास यहाँ पे था, एक तो हो गया है। अब एक एक से ही आप आगे जाना चाहेंगे। वो 5वां नंबर ओवर यानी बंगाल कप ओवर जब आएगा तब वहां पे कुछ रणनीति अलग दिखेगी या फिर कुछ अलग करना चाहेंगे आप? क्योंकि उस ओवर में 2-3 अगर बाउंड्री आ गई तो फिर डबल रन आते हैं तो उसका फायदा आपको मिलता है। इस बार ऊंची गई है, ऊंची गई है। पोलार्ड ने कहा कि 2 लिया मदन ने तो मेरे नाम फिर 1 क्यों रहेगा। एक और आया है, चौथा विकेट का पतन होता हुआ। 4 विकेट आपने गवा दिए हैं। अब बैकफुट में जा चुकी है नॉर्थ बंगाल। इस टोटल में भी ये टीम फंस गई है। ग्यारह के स्कोर पे 4, चौथा ओवर प्रगति पर है ये। नए बल्लेबाज आए हैं। अनुप दास, अनुप दास आए हैं बैटिंग के लिए। पॉइंट की जानिब खेला, फील्डर मौजूद तो है नहीं, भाग रहे हैं फील्डर, क्या बचा पाएंगे। अच्छी दौड़ लगाई है मगर बैट्समैन ने भी कहा कि हम भी दौड़ लगाना जानते हैं। एक ने दो भी पूरा कर लिया, अब तीसरा भागना तो चाहते थे मगर मिलेगा नहीं। 2 रन और 2 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 13 रन, 13 पे 4। अब नॉर्थ बंगाल को अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो है अगला ओवर। वहां आपको कुछ अलग रणनीति के साथ बल्लेबाजी करना होगा। नए ओवर डालने के लिए नए गेंदबाज आएंगे, वो किस तरीके से आप डालेंगे वो देखना पड़ेगा। ये शॉट तो अच्छा है, फील्डर भी पहुंच गए वहां तक मगर इस बार भी 2 रन। अच्छी रनिंग विद इन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। ऐसे रन्स भागने पड़ेंगे आपको, सिंगल्स डबल्स, ज्यादा बड़ा टोटल था नहीं कि शुरू से ही आप सिंगल डबल के तरीके से खेलते, बाउंड्री की तरफ ना जाते तो शायद आपका जो अभी की परिस्थिति है वो बिल्कुल आपके विपरीत होता। 15 पे 4 आपने गवा दिए हैं। ये शायद निकल जाती मगर फील्डिंग एफर्ट देखें आप, यही चीज इस टीम को खास बना रही है। फील्डिंग का एफर्ट मानो जान लड़ा रहे हैं। उन्नीस गेंदों में चाहिए 28 रन। अब 19 बॉल 28 रन। अगला ओवर सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पे डालने के लिए कौन गेंदबाज आएंगे वो देखना पड़ेगा कप्तान के द्वारा, किस गेंदबाज को सामने लाया जाएगा। कट शॉट खेला है यहाँ पे भी 1 रन। इस ओवर की अगर बात करें तो ठीक ठाक ओवर आप कह सकते हैं। विकेट आया जरूर मगर उसके बावजूद भी ठीक ठाक। 2 बार अब 2 रन भागे यानी 4 रन वहां जाते हैं। 3 रन एक्स्ट्रा ने 7 रन आए इस ओवर से भी। 4 ओवर हुआ समाप्त, 4 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 17 रन। विकेट के खाते में 4 है। अब अगले 3 ओवर में क्या होगी कहानी सुनेंगे आप मिस्टर सुमंतो बैनर्जी की जुबानी। Raise your hand, Bengal Cup across the land.
বেঙ্গল কাপের পঞ্চম ওভার মানেই বেঙ্গল কাপ ওভার। একটা ম্যাচের গতি প্রকৃতি বদলে দেওয়ার মতো একটা ওভার। এই ওভারে আপনি বাউন্ডারি মারলে 8 পাবেন, ওভার বাউন্ডারি মারলে 12 পাবেন, তবে উইকেট হারালে কিন্তু -5। আমরা প্রথম ইনিংসে দেখেছিলাম দুটো উইকেট 10 রান মাইনাস হয়েছিল। বিশ্বজিৎ ঘোষ আসবেন বোলিং করার জন্য। 17 রান 4 উইকেট, 18 বল থেকে 27 প্রয়োজন। দুটো বড় শট ম্যানেজ করতে পারলে আমার মনে হয় শিলিগুড়ি ডিএফইউসি তারা তাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। বিশ্বজিতের উপরে অনেক অনেক কিছু নির্ভর করে রয়েছে। প্রথম বল, এক্সট্রা বাউন্স, ওয়াইডের সংকেত, একটা রান। দীপল রিভিউতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, ফিল্ডিং সাইড রিভিউ আসবে, দেখতে হবে তৃতীয় আম্পায়ার কি সিদ্ধান্ত দেন। ব্যাটার একটু এগিয়ে এসেছিলেন, এক্সট্রা বাউন্স ছিল এবং সে জায়গায় দাঁড়িয়ে ওয়াইডের সংকেত এসেছে। অনফিল্ড আম্পায়ার ফিল্ডিং সাইড ক্যাপ্টেনের যে রিভিউতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাকে গ্রহণ করেছেন এবং টিভি আম্পায়ারের কাছে পাঠিয়েছেন। যে রিভিউতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল তা ব্যর্থ হয়েছে, যার অর্থ হলো রিভিউ হারিয়ে ফেললো নর্থ 24 পরগনা দল। রিভিউ লস করেছে তারা। হোয়াইট বল প্রথম বলটা, অর্থাৎ একটা রান কমলো এবং 6টা বল এখনো হাতে রয়ে গেল। এক্ষেত্রে ভালো বল, ডট বল, এবং এই ওভারে অন্তত বলের এই ধারাবাহিকতাটা বজায় রাখার চেষ্টা থাকবে। পিন্টু এবং অনুপ যারা ব্যাটিং করছেন, একজন 8টা বল ফেস করেছেন, অন্যজন 3টে। বড় শটের চেষ্টা, -5 এর সম্ভাবনা এবং সম্ভাবনায় শিলমোহর। আমরা প্রথম ইনিংসেও দেখেছিলাম দুটো উইকেট পড়েছিল, অর্থাৎ 10 রান মাইনাস হয়েছিল। এবারও শুরুতেই উইকেট চলে এলো, অর্থাৎ 5 রানের বেনিফিট কিন্তু এই মুহূর্তে নর্থ 24 পরগনার দখলে। পরের ম্যাচ মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত সৌম্য 11 পশ্চিম বর্ধমান। তারা মুখোমুখি হবে পার্শ্ববর্তী জেলা বীরভূমের সাথে। লড়াই হবে একদম সমান সমান, একটা জোর টক্কর দেখার অপেক্ষায় এই মুহূর্তে সমস্ত ক্রিকেট প্রেমী মানুষজন। আমরা সকালবেলাতেই বলছিলাম দিল্লি সুপার সিরিজে আমরা দেখেছি সরোজ প্রামাণিক প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছিলেন, এবং সেই ফর্ম অব্যাহত থাকবে কিনা সে প্রশ্নই ফ্যান্সদের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। অন্যদিকে বেঙ্গল ক্রিকেট, সারা ভারতবর্ষের ক্রিকেটের আরও এক পরিচিত নাম গোপাল সিং, তাকেও দেখতে পাবো আমরা পরের ম্যাচে মাঠে নামতে। নতুন ব্যাটার মনোজ এসছে ব্যাটিং করার জন্য। একদিকে অনুপ, অন্যদিকে মনোজ। পিন্টু আউট হয়ে ফেরত গেছে। গতকাল সন্ধেবেলায় লম্বা প্র্যাকটিস সেশনে ছিলেন দীপক যাদব বাপি। আজকে তার ফল কি পাওয়া যায় সেটাও দেখার হবে। দ্রুতগতির বল অফ স্টাম্পের ওপর, ব্যাটারকে ক্রস করে সরাসরি উইকেট কিপারের দস্তানায়। এ বল থেকেও কোনো রান নেই। বেঙ্গল কাপ ওভার বোলারদের পক্ষে যাচ্ছে, প্রথম ম্যাচের নিরিখে অন্তত যেন তেমনটাই মনে হচ্ছে।
এখনো পর্যন্ত একদম নিয়ন্ত্রিত বোলিং। আবারও একটা ভালো বল গুডল্যান্ড স্পট থেকে রাইজ করে সরাসরি বিকাশ পণ্ডিতের হাতে। এ বলেও ডট, এ বলেও কোনো রান নেই। 14 বল থেকে লাগবে 31 রান। হাওয়াতে ছিল বল, কিছুক্ষণের জন্য নন স্ট্রাইক এন্ড থেকে ব্যাটার রান নেবার ভাবনায় দৌড়েছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত রান নেবার সুযোগ মেলেনি। আরও একটা বল যেখান থেকে কোনো রান নেই। 4.5 ওভার, 13 রান, 5 উইকেট, চাপে শিলিগুড়ি ডিএফইউসি। সরাসরি উইকেটে ইউমেস আই হিট। এটা শুধুমাত্র উইকেট নয়, এই ওভারে উইকেটের নিরিখে শুধু উইকেটের সাথে সাথে আরো 5টা রান মাইনাস হবে। একদম প্রথম ইনিংসে যা ঘটেছিল দ্বিতীয় ইনিংসে তারই যেন অ্যাকশন রিপ্লে দেখছি আমরা। এই মুহূর্তে যদি আমরা শিলিগুড়ি ডিএফইউসির স্কোর লাইনের দিকে তাকাই, তাদের যদি স্কোর বোর্ডের দিকে তাকাই, 5 ওভার শেষ, 8 রান, 6 উইকেট। আমরা অনুরোধ করব পরের ম্যাচে দুই দলকে প্রস্তুত থাকার জন্য। এবং সৌম্য 11 পশ্চিম বর্ধমান নিয়ে আমরা যে আলোচনা করছিলাম, আমরা সরোজের কথা বলেছি, আমরা বাপির কথা বলেছি, আমরা গোপাল সিং এর কথা বলেছি, তবে সব থেকে বেশি যে আলোচনা হয়েছে তা হলো রওনক। ওই বেঙ্গল কাপ ওভার শোনা যাচ্ছে, তার উপরেই দায়িত্ব থাকবে। গত 1 মাস ধরে স্পেশালি ট্রেনিং চলছে তার জন্য, এবং এই টুর্নামেন্টের কো ফাউন্ডার মহেশ্বরদা আমাদেরকে সে তথ্য দিয়েছেন। অঙ্কিত রবাডাকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং প্রথম বল বাউন্ডারি দিয়ে শুরু হয়েছিল। তেরো রান, 6 উইকেট, 5.2 ওভার। এক্ষেত্রে শেষ বেলায় শিলিগুড়ি তারা অন্তত চাইছে তাদের স্কোর বোর্ডে রানটাকে এই ওভার থেকে দ্রুত তুলে আনতে, যাতে করে আবারও তারা লড়াইয়ে ফিরতে পারে। প্রথম ইনিংসেও আমরা যে আলোচনা করছিলাম, দ্বিতীয় ইনিংসেও সে একই কথা বলবো। দুটো উইকেট চলে যাওয়া, বেঙ্গল কাপ ওভারে 10টা রান চলে যাওয়া, এটা কোথাও গিয়ে ব্যাকফুটে ঠেলে দিল একটু।
এগিয়ে এসে খেলার চেষ্টা ছিল, টাইমিং খুব একটা ভালো হয়নি, একটা রানের বেশি মেলবে না এখানেও। নর্থ 24 পরগনা বনাম শিলিগুড়ি ডিএফইউসির ম্যাচ চলছে ষষ্ঠ ওভার। এরপর আর একটাই মাত্র ওভার বেঁচে রয়েছে। 21-6 এই মুহূর্তে দলগত স্কোর শিলিগুড়ি ডিএফইউসির। 7 বল থেকে 23 রান প্রয়োজন। এই বলটাই বড় শট এলে কিন্তু শেষ ওভারে আবারও ম্যাচ কিন্তু একটা হাড্ডাহাড্ডি জায়গায় যেতে পারে, লড়াইয়ের জায়গায় যেতে পারে। সে লক্ষ্যেই ব্যাট চলেছিল, তবে চলে গেল সরাসরি বিকাশ পণ্ডিতের হাতে এবং সপ্তম উইকেট হারিয়ে বসলো শিলিগুড়ি ডিএফইউসি। নবাগত ব্যাটার মুন্না শাহ এসছেন ব্যাটিং করার জন্য। ওদিকে সৌভিক পালকে নিয়ে আসা হয়েছে। সৌভিকের প্রথম বল, বড় শটের প্রচেষ্টা, হাওয়াতে বল, ফিল্টার বলের নাগালে পৌঁছে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সামনে থাকা সূর্যদেব তাকে ফাঁকি দিয়ে সঠিকভাবে তালুবন্দি। আমরা স্বাগতম জানাই আমাদের দুই প্রাক্তনী খেলোয়াড়। এই মুহূর্তে খোশ মেজাজে গল্পে মেতেছেন জন্দা রয়েছেন এবং তার সাথে সঞ্জয় দা। তবে তৃতীয় জন যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি এখনো প্রাক্তনী তালিকায় নাম লেখাননি, আরো কয়েকটা বছর ক্রিকেটটা চলবে তার। নতুন ব্যাটার বিজয় শর্মা। টার্গেটটা যে খুব একটা বড় ছিল এমনটা নয়, তবে রাজা বারবার কমেন্ট্রি থেকে যে কথাটা বলে যে ছোট টার্গেট অনেক সময় অ্যাচিভ করার ক্ষেত্রে বড় সমস্যা নিয়ে আসে এবং এই ম্যাচেও আমরা যেন তেমনটাই দেখলাম। আবারও বড় শট খেলতে গিয়ে সরাসরি হাতে আরও একটা উইকেট শিলিগুড়ি ডিএফইউসির। উইকেট নাম্বার 8, মাফ করবেন 9। অন্তিম ব্যাটার ব্যাটিং করতে আসছেন শিলিগুড়ি ডিএফইউসির জন্য। অন্তিম ওভারেরও খেলা চলছে। ওদিকে পরের ম্যাচ সৌম 11 পশ্চিম বর্ধমান ভার্সেস বীরভূম। বীরভূম টসে জিতেছে এবং প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেবজ্যোতি রয় তিনি এসেছেন ব্যাটিং করার জন্য এবং হ্যাট্রিকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বোলার সৌভিক পল। প্রথম হ্যাট্রিক কি এই টুর্নামেন্টে দেখাতে পারবেন তিনি? এই টুর্নামেন্টের প্রথম হ্যাট্রিকের সামনে ওয়াইডের সংকেত, লেগ স্টাম্পের বাইরে একটা রান।
উইকেট দেবেন না এমনটাই যেন মনস্থির করে এসেছিলেন ব্যাটার, যে কারণেই সফট হ্যান্ডসে খেললেন এবং সাথে সাথে আরও একটা বল বাড়লো। 6.3 ওভারে খেলা হয়েছে, 3টে বল বাকি। বলের সংখ্যা আরও একটা কমবে, এই ম্যাচ পরিসমাপ্তির দিকে আরও একটু এগিয়ে যাব আমরা। আবারও ডট বল সৌভিকের হাত থেকে। তো নর্থ 24 পরগনা তারা এ ম্যাচ জিতে নিয়েছে প্রায় বলা যেতে পারে, শুধুমাত্র অফিসিয়ালি একটা বল ওয়েট করে যেতে হবে এবং সে ঘোষণাও বোধহয় চলে আসবে। ওভারের পরিসমাপ্তি, ইনিংসের পরিসমাপ্তি, ম্যাচের পরিসমাপ্তি। শিলিগুড়ি ডিএফইউসিকে পরাজিত করে প্রথম ম্যাচ থেকে জয়লাভ করলো নর্থ 24 পরগনা, অর্থাৎ তৃতীয় ম্যাচে খেলবে তারা। ক্যাপ্টেন দীপকে অনুরোধ করব, তৃতীয় ম্যাচে টসটা সময় মতন হবে, আপনি টিমকে নিয়ে খুব কাছাকাছি থাকবেন। Raise your bat, raise your hand, Bengal Cup across the land. From Purulia to So man of the last match, মদন মোহন রয়, এম রয়, এই টুর্নামেন্টের তৃতীয় হ্যাট্রিককারী বোলার। প্রথম ওভারে যেভাবে বিপক্ষের দুই সেরা ব্যাটারকে ঘায়েল করেছিল,